no kure asoni nyina no waka no o se nyame adwuma ena nyame adwuma de odi be wuram biara no onsa beka o Nyankopɔn nkyɛn wa hono na ye nyina ye nim sesebe bi ni ho but adofo na ebu nyame nti opese obo nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua ba bi ebebo wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bompa ye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikasiem a ye di Nyankopɔn wasem brem wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank ai twenty afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is so 0246751175 edina edasoni Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie e wo Swift code MBGHGHAC02139560219 hoy ne bebo otumfo Nyankopɔn bosia na wabone moho edi amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nyamesemu a ejojo akoma, nyamesemu a yede bobra, nyamesemu a ebema wada wo ho so, nyamesemu a ekinya nipa nkunimdie e wa asase so ene dan kwama nyamesempa shia Niama Alhaj Musa Junior ene Muhammad Awal Idris nyamesempa meminda we anopa dubaako Ghana time e wo Mam Online Radio and TV. Who is Muhammad Quran say samutirim bomase e won sema meje bremu ya monkonkwe tresem na dikan no tresem e ba ya ansana Al-Quran eba Al-Injil the gospel and I said the Bible so say edinti na wo kase wo nyansa se Onyankopɔn mmara no e wo nsem atrefo pencil atrofo na mana ya atro Bible akwasi Quran kojo yankinkan kwasi ana yankinkan kojo we wo tresem shia Malam Zakaria Atampure we wo tresem kwasi da bia anopa no nwotwe pepepe Ghana time e wo Mam Online Radio and TV insha Allah. Asami Adankodeka Obia Deka Adankodeka Ustaz Abdul Muhmin Jafar Kwesi da bia anopa no nkono e wo Mam Online Adankodeka Esuno Quran akenkan ene suno Quran ntrasiye ene Quran ntiasiye kan Quran netiasiye Quran tafsir Sheikh Mahmoud Yabua Afari ye kan Quran ya chechemu huruf by huruf kalima by kalima aya by aya surah by surah Quran tafsir meminda we ene meminda bia ewo Mam Online Radio and TV anopa non du Ghana time Quran Karim Komsheni abakwasem na wo npada brem brabo Nyankopɔn ye no komsheni bra oye hijra ko Madina ene bra osaba Makabi enkosi se Allah tonen safren komsheni abakwasem shia Imam Abdullah Yusuf Bamba fiada we ene fiada bia after Isha Ghana time ewo Mam Online Radio and TV insha Allah. Ladi Nyankanta
adishem wona gidie ne wona ato agidie fo so ne santi ose mayensisi won mayenhye won aniya empokura se wo magyapade a wona awofo agya wa akire no mayemfa se wunim agyanka bi na wo twene ben krokro no e de won safefa ne tiri hu a alase enhyira soronko ne wom afia so biemu die wo bedi die obehye eni baabi odini tibeto mam online etiefu ahwefo followers o mo wiase afana nyina ene salamu muslimin foundation akambum ye be chentade akumdan ananantwie anu anuane di age nyanka ene wona woni bi eni kwan soronko kra so afi frɛ ana chat mam online e wo 0246 komsheni abakwase na wo ni kwada brem brabo nyankopon ye no komsheni bra oye hijira ko Madina ene bra osaba Makabiu enkosi se Allah to ne nsafren komsheni abakwasem shia Imam Abdullah Yusuf Bamba fiada way any fiada bia after Isha Ghana time our Mam online radio and TV inshallah. Yebama obi bia jo SM obi biara akwaba ede ba komisheni abakosem akomishafo abakosem ene di Abraham ende eye fiada simo nu se fiada de duru bia no obi atwi ni phone obi atwi na kunya obi aso ni TV na oba betie komisheni abakosem yere se du komisheni achi no ese etimi etene ne nsem ne mo beye na abakosem ne nsensem nyina ese yete ebeboa me no mienu me come say program no air live all social media handles ni nyina no obonya program ye wo air live e wo ho but mom dia se won se kan video ya link no bo mada so ba wo so wo be share ama woni obusi wadanfo no so anya bi ni wahwe ni watie Okotin radio mam radio 1 mo so my busy na muntimi hwe television no muntimi enhwe me phone so mo so se bia ekobasa bia wutika mu so a obetimi ati radio no so kama pa ekobasa bia so we busy na we adwuma wuntimi njai enkohwe so a phone da ho na radio ni so na de wutie nkonkwa komsheni abakosem ene edi Abraham mo afide no ende haye ne gusuwa ehye link no yetwe hu simape ye bape komshina bakosem eja etuato last week the edi Abraham the conquest of the Makano and the part 2 edi Abraham ofide no and haya yetwe ho ye bape na eja etuato komshini abakosem na wo ni kwada brem brabo nyankopon ye no komshini bra oye hijira ko Madina ene bra osaba Makabiu enkosi se Allah to ne nsafren komshini abakosem shia Imam Abdullah Yusuf Bamba fiada way any fiada bia after Isha Ghana time our Mam online radio and TV inshallah. Yimom samu akwaba se manya atwe honhoma me atwe ye ho adi aba afi ne program yi waba ene wo hu a afi nsu na aba mu a eye Mam online TV ene Mam online radio so ene we dey ugusu a wuti a wo hwe kama edi program yi enso ebrao enranse wa hye for Mam online bi ni ba bia this ifia ha mu nko akobhye na be kosem so ifia mu nko anso na dey ubenya afi nsu na wo hu so a hye efede bia no ene edi program yi enso ebramo yensemra imam ayekrado ntino yebeja kasefede no de mai imam ne wa chie omaye adisua inshallah imam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha musemu imam to suma me ha imam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah ende fiare anyame ya dom ya senhia inshallah anyame ne danase ejuma ba komsheni abakosem edu sa temedia bia twi di phone awafo aishi papa bia yi na sumbe se otie komsheni abakosem o se e wo se yesua pa sanse
sɛ nipa usua ɛyɛ abakwasɛm a nikre boa wo ma wotumi yɛ ntutu bebree nikre pa dwumadie no so no boa ma wotumi ɛte ase pa sɛ hu ni sɛ ɛsom yi kura yɛ yabɛnya no fo yi saa ahyɛseɛ no na nhyɛ da nya fo saa o nikre nti ehia ɛna bio nsɛm bebree amanfo bi ɛkeka fa ɛyɛ islam ho sɛ islam som ɛde sekan Muhammad twɛ sekan bɛgyina nipa so no waka kyerɛ wo sɛ brankremu ana bra islam so wa ma na wakum ciao so yɛ muslim ni na wonhyɛ da ɛmoa wo ho na wonnim bibisa no a yɛ ka abɔso na wogyina hɔ saa wonhu nea wɔka afei na wɔpɛ malam bi afrɛ no sɛ deɛ madamfo bi ɛka nie menka deɛ na nkyerɛ no ne mmɔ sɛ wo so wohu sɛ nokorɛ sɛ deɛ wɔka no sɛ wonim kakra wobɛtumi aka yɛn sɛ ɔboa na ɛsi wɔ hemfa sɛ kɔmhyɛne di mfie edumiɛnsa ɛwɔ maka wɔ anko ɛna ɔkɔdi mfie du ɛwɔ madina ɛne mu na ntɔkwa no baeɛ ntɔkwa ɛdi nkan yɛfɛ no badar bɛn madina ɛsene maka ne ɛtɔ so mmienu ɛfɛ no sɛ ohod ne ɛba madina fie saa berɛ no ɛbɛyɛ 3 months ɛna the battle of confederate ɛndeɛ ɛkɔ so madina fie ankasa na je obi a ɔno ɔde ntɔkwa tata obi na ba ne sɛ ne ba ne sa nti saa ntɔkwa na akyi na komhyɛni kaa sɛ ɛsɛ deɛ ne ɔmo ntena sɛ ɔmo atamfo ɛnyɛ dɛn ɛntoa wɔnom ɛwɔ mu fie nti bere biara na ɔmo so ɛtoto ɔmo ayɛ ahoboa nti mmere bɛmate amanfo bi ɛyɛ ahoboa bɛto ahyɛ ɔmo so no a na ɔmo akɔ nkɔfoɔ no so sɛ ha sɛ mogya ɔmo ba fie a amanfo bebree ebewu ti islam no deɛ amanfo de ɔmo nkwa ne ɔmo bibi atwa so sɛ ɛbɛyɛ abɛtuma yɛ nyame mmoa ami fantastic sɛ wa hu ne imam ɛka no na nhwɛ no kwa sɛ wo hwɛ no kwa saa ɛsɛ wotumi nya dusuadeɛ bi efrum sɛ deɛ obi nti nneɛma bi ɛfa no ho a anya fi no bɛfrɛ malam bia wa betumi anya dusuadeɛ akyirikyiri ma pensen mu akyerɛkyerɛ me nipa kono so anya ntiaseɛ inshallah imam komshina bakasem yanko bismillah alhamdulillah alladhi khalaqa faqaddara shar'a fayassar thumma hada ila siratin mustaqim wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da المبعوث رحمة للعالمين المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين nyame asomfo asabre maye ahoboa maye krado na mubehwe na motie eye yonkomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye na bakwasem sisi abakwasem no yakobia kwa koduru eye abra komshani wonum ye ahoboa na wonum akọ eye maka na otwetwam gidi sɛ ye nyina nim ne nti a ayi no eba na sa na sesi komshani edi ato eye nyamsumfo no nyina nim sɛ wɔnom nyina enya ahoboa wɔnom eba bɛkɔ eye maka ɛna muslimfo nso so a wɔnom atwa madina ho ahyia komshani to wɔnom nyina nkra ɛhyɛ wɔnom brɛ sɛ obi amamoden emeduru eye madina fie na waka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ma asɛm no enka wɔn ankasa entemu ɛma wɔn nyɛ ɛma kureshifo ente eye wɔn nka ɛna ɔbɔ ho mpaye ɛsere otumfo nyame sɛ nyame wonsisi kureshifo aso sɛ bɛyɛ a
wɔnom nte wɔn ka wɔmfirefire wɔ ani sɛ ɛbɛyɛ a wɔnom nhunu ɛyɛ wɔn ho keka biara bibia besie no a na afum wɔ mu enti bere a wɔgu so yɛ ahoboa no ɛna ɛsɛ osuani bi ɛfɛn sɛ Hatib ɛtwerɛ krataa ɛna wɔde ma ɛyɛ ɔbaa bi sɛ wɔmfa saa krataa no ɛnkɔma ɛyɛ Qurayshfoɔ ɛnsɛm a wɔwɔ krataa no mu no wɔbɔ wɔnom amanneɛ sɛ kɔmhyɛni ɛboa no ho na wɔba ɛyɛ Maka ɔbaa no nso de krataa no kɔ ndi hɔ na Jibril ɛbaa kɔmhyɛni nkyɛn ɛna wɔbɔ no amanneɛ sɛdeɛ Hatib ayɛ nie te hɔ na kɔmhyɛni ɛfrɛ asuafoɔ no emu mmiɛnsa ɛyɛ Ali radiyallahu anhu ɛne osuani bi ɛfɛn sɛ Zubair bin al-Awwam ɛne osuani baako so ɛfɛn sɛ Al-Miqdad wɔso wɔn mfa Maka kwan no so na wɔnom ebehu ɔbaa kwantuni bi ɛwɔ bea bi ɛfɛn sɛ Rawdatul Khakh krataa bi ɛwɔ ɔbaa no hɔ wɔn nyɛ krataa no mmra asuafoɔ yi so ɛboa wɔn mo si kwan no so wɔn mo kɔya bibia kɔmhyɛni ɛka kyerɛ wɔn mo sɛ wɔn ebehu ɛyɛ ɔbaa no wɔn kɔto ɔbaa no wɔ hɔ wɔn kɔ ɔbaa no nkyɛn ɛka kyerɛ ɔbaa no sɛ krataa no a yɛde maa no sɛ ɔmfa nkɔ baabi no anaa ɔmfa nkɔ Maka no ɔmfa krataa no ma wɔn mfitiaseɛ na ɔbaa no kana asɛm yɛ ayɛden na mmom asuafoɔ yi soso no ha wɔn kyerɛ ɔbaa no aniberɛ sɛ nipa no ɔsomae sɛ yɛmmra mmɛgye krataa no wɔnyi torɔ enti yɛn waka no bɔkɔɔ sɛ fa krataa no bra so wɔmfa krataa no amma yɛ a ɛnyɛ kwan biara a yɛso bɛfa so bɛnya krataa no biara no ɛbɛfa so saa ɔbaa no ne ɔyɛɛ ne sɛ wɔde krataa no ɛhyɛ ne tirinwi mu ɛna ɔbɔɔe ɛne ɛsɛ yɛde nea ɛnyɛ adeɛ bihu ne ma ɔmo so ka kyerɛ ne sɛ ha ne ɔsoma wɔnom ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra mmɛgye krataa no ɛnyɛ adeɛ obɛdi torɔ nti sɛ ɔno ankasa mfiri ne pɛm amfa amma deɛ a ɛne ɛwɔ mo kwan biara a mbɛfa so mbɛgye biara mbɛfa so agye maame no ahu sɛ nkɔfo no ani abere nti ne ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ abotere wɔba ɔdan ne ho kakra na ɔde ne nsa ɛhyɛ ne tirinwi mu ɛne ɔyii ɛyɛ krataa no na ɔde krataa no ma ɔmo ɛna ɔmo dan ɔmo ani ɛna ɔmo de krataa no bɛhyɛ kɔmhyɛni nsam sallallahu alaihi wasallam na ɛberɛ a yɛn kɔmhyɛni ɔma ɔmo bue krataa no yɛkenkan ne ɛwɔ krataa no mu no na ɛkyɛ sɛ ɛfiri Hatib hɔ a wɔtwerɛ de akɔma ɛyɛ Maka mpanimfoɔ no na waka kyerɛ wɔn mo sɛ kɔmhyɛni ɛba ɛdi hɔ na kɔmhyɛni ka sɛ mfiri Hatib yɛfrɛ na kɔmhyɛni busa no sɛ na krataa yi ɛhwan krataa ɛyɛ wo na ɔtwerɛe Hatib sɛ ane na kɔmhyɛni sɛ na adan ɔsɛ kɔmhyɛni saa krataa metwerɛ yi mantwerɛ sɛ ebia Islam no menyi ntom mantwerɛ sɛ wo no so no menyi wo ntom sɛ woyɛ Nyankopɔn ɛsomafoɔ mede nyame di megye wo so di lemom ne enti ne sɛ
memfiri maka aba kurom ha no mabusuafo meyere ne mama omo ewo ho no majapade nso so ewo ho yesei na me fa kwan bi so minuan ma me ne omo hai wonum nyina ewo abusuafo ewo maka limo me no menye maka ni tena na mbetena ho enti mabusua kakra no ewo no omo nko abusuafo bi ani ho ebe bebo sa abusua no ho ban amame enti me yesa se be ya se bibi ani a makafo wonum behu eye mabusua kakra no omo ho no omehu omobo majapade enso no wonum ense no na asuafo no bi buafu ebi ti se eye Umar bin Khattab wadu komisheni jame na mentwa konkonsani mentwa niti komisheni mamekwan na mentwa niti na hona komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati nse nokre na waka no ensem na hati waka no nokre no no enti munyano wase hati beka wonmo ko badar okon no sa okon no edin kan no okon a womo ko bi no ye da ya abodini e dia ma wonom ye boni pandiya na da soso al-badri se won se woko eye badar okon no bi o se ankofo no so no nyame no aso enim wonom ene wonum ni homba ye ne mo nyame se wonum nya ni ompe bia wonum bako asura himamu wose ni ompe bia omonye nyame de omboni ache wonum bako asura himamu enti we nso so kasa ankofo no ho na je se ha ye hanu a ye kunu a enye kumsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wini asema wakai ejohana Yakopon ede ayichire ebai ene Quran sura toso eye adusia efiri eye aya ne fiti ase aya na hyese ne efiti ase eko efesa suratul mumtahana Quran chapter 60 verse 1 going yenye tafsir enti yentimi ensebre na yenkyere aya no mu sinisi fata ni mebe boroboro so sanse yede yenyina so ede yensem bi ene diaba sanse abehye adusua no mu ti o se broso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم جدفو يانكوبون يا أيها الذين آمنوا أيامو أماجي وتنفو نياميدي mo amoje etum se muni wura bia ka otumfo nyankopon ho na mojitum se komshoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono ene waye nyankopon asomafo no nyina ka akiri musa ji dan kwa mati mada sudi se saada no ene nyame banyane eye awufo no waboa dom no nyina no na obiara dwumadie odiye na odi ho akatua ma no nyame efremo emra ofraye wasi la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya wasi emamo mfa eye meme onyankopon matamfo ene mo matamfo no eye madofo tulquna ilayhim bil mawadda abra mudo edema eye sankofo no nkofo mu adika yi omanim omadane nyankopon tamfo omadane musuma tamfo emamu mfamodo emma sankofo no nyankopon se waqad kafaru bima ja'akum min alhaq eye nsam no a abamu nchen eye nokore no homomo anyantum wanu nyini ana yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum ana wonum apam eye komsheni nyame somafo no enemo afri eye muan kasa mukrum kuro eye muan kasa mukro eho ene esi mafuruma wonum apam mo ne komsheni nyina afri sakuro no mu na mabone ne sen an tu'minu billahi rabbikum mabone nyina ne se moje nyankopon ba kono nyame no a obo mo no a woye mu wura no mabone nyina se moje sa nyame natum mabone nyina no nyame se emamo nyesa emamo mfa mo donko ma sa ankofo no emamo mfa sa ankofo no se wonom eye madofo nyankopon se sankofo no emamu mfa wonum se eye madofo wase in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati se yadia pia mu pie free eye maka mu pie free maka se mo bom homoden ewo nyankopon no kwan no so mo bom homoden ni mo peja nyankopon som no sa we ne mo botaye a mo de free eye maka dia na mo san ehwehwe eye otumfo nyankopon pene so dia he mamo nyasa nyankopon se tusiruna ilayhim bil mawadda acha mo do won sie mo pe won masem sie ngofo mu so mpam asem na mo pa o masem sei mo do won masem e wo sumaye mu yakopon se mamu nyesa abra nyame ka se wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum na mimi otumfo yakopon me na minim eye ne modi ahinta omumu ne muye ewo sumaye mu ne yehye eye makumom wa ma a'lantum ene ne muye ni pefi na nyame ewie no nyame pese o tse sa suban nye suban pa nipo obeyi nanim se wota eye ubi ne nyame somunti nipo obeyi nanim se ompo bi asam nyame nti nyame se sa nipa no so no mempena asam men no sa nipa kro no se tie bia
so yɛ busuani koraa na so wɔkyerɛ wo sɛ wɔtan wɔmpɛ w'asɛm nyame nti deɛ a ɛnea wo so kyiri ne nipa kwa nyame nti tan no nyame nti na nipa no mu nso wɔtan ɔtan a wɔma wo nti na ma mo antimi na ɔmo antena na moatu akɔtena obi kuro so ti nyankopɔn sɛ waman yaf'alhu minkum na mu obi biara efiri nnɛre kɔ wɔbɛyɛ bibi saa no faqad dalla sawa as-sabil onia no wayera afiri kwantene ne so nyankopɔn asomfo ɛnam obi so ne ɛhyɛmra mmara no sɛ ɛnya hyɛ a ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ saa nipa no so ɛne ɔmo a mo ba akyire nyinaa nti Hatib nyankopɔn ɛkyerɛ sɛ ne ɔyɛɛ no antwa yie ne mmom nyame ankyɛ no sɛ bia wɔtwe n'aso ne ma ba bɛyɛ nsɛm na hɔ ɛde ma yɛn na ɛyɛ nkyirima no sɛ mmerɛ biara yɛnyina yɛnan so sɛ wo kenkan sura yi ɛkɔ a nyame ɛbɛka nsɛm bebree ɛbɛduru baabi ɛfa ɛyɛ wɔn a wɔn nsom nyame na mo ne wɔn te faako nyame bɛkyerɛ kwan a yɛmfa so na ne saa nkɔfɔ no so ntena ne mo hase ne deɛ ɔmo yi ɔmo anim sɛ ɔmo tan mo nyame sɛ saa nkɔfɔ no ma mo mfa mo dɔ ɛmfa nkɔma saa nkɔfɔ no ɛbrɛ mma kwan mɛ nkyerɛkyerɛ bebree nti enum hɔ ɛna saa aya yi ɛbae nyankopɔn asomfo sese ahobɔ no ɛnyina awie pɛyɔ makafoɔ enim hwee na emom na ɔma adwen ɔma koma nhyɛ da ntɔe ɛsan ne ɔmo yɛ ni nti emra Abu Sufyan no so ba Maka ba Madina na nka ɔbɛpa asɛm bi aka kyerɛ komhyɛni no ate biefu na no wante hwee enti ama wɔ mo nim gyina ya komhyɛni asi kyɛ dɔm no nyina no aboa anipa bɛyɛ mpem dumienu ɛyɛ 12,000 wɔnom ɛna ɔmayɛ ahoboa a komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi omanim a wɔnom ba bɛkɔ wɔn mu firi ɛyɛ Madina Ramadan bosumi mu saa bɛnɛ kyɛ ɔmo akɔnkyene mu ne da ɛtɔ so du afe ɛtɔ so nwɔtwe ɛwɔ namantuo no akyi ɔmo de ɔmani akyerɛ Maka wɔnom ɛkɔ wɔnom kɔ a ɔmo kɔduru baabi a ɛfɛn sɛ Juhfa no hɔ na ɔmo hyia komhyɛni wɔfa ayɛfɛn sɛ Al-Abbas na ɔno nso so wɔde n'ani akyerɛ ɛyɛ Madina yɛsɛ wɔduru Madina ne sa wɔne ne yere ne ne mma ɔmo ba ɛyɛ Madina ɔmo ba bɛdwura ɛyɛ Islam mu ɛna ɔmo hyia komhyɛni wɔ kwan so komhyɛni gyi wɔnom komhyɛni gyi yie sɛ ne papa kuma ɛyɛ Abbas ɔno so agye Islam so matum ti ba saa no komhyɛni ka sɛ abusuafoɔ no ɔmo ka no ho no wɔn ɔmo ntoa so no ɔmo wura Madina nyuma Abbas mom ɛnsan ka wɔnom ho na ɔmo nyinaa nsan kɔ Maka ɛwɔ saa kwantuo no enti wɔnom ɛkɔe ɛberɛ a wɔnom kɔduru bea bi a ɛfɛn sɛ Wadi Zahran sɛ Arab fo kasa Wadi a Wadi ni yɛ bɔnhwa valley bea bi a ebi a ɛda hɔ kɛseɛ ne sɛ ɛda mmepɔ mu no Wadi Zahran so yɛ bea bi a ɛbɛn ɛyɛ Maka nti eduru hɔ no ɛna wɔnom hyeɛ abakɔsɛm bi kyerɛ sɛ saa mena ade asa nipa bɛyɛ mpem dumienu 12,000
ɛna kɔmhyɛni kaa sɛ wɔnom ɛmboaboa mo ho akuakuo na ɛkyerɛ sɛ akuakuo saa adeɛ asa na wɔn nyinaa so ɛnsɔ ɛyɛ ɛgya ɛde nipa bɛɛ mpem 12 na wɔn nyinaa asɔ gya anadwo so obi gyina akyire a wɔhu ɛyɛ ɛgya no a ɔtum sɛ nipa no ɛba no dɔɔso ɛde hɔ na kɔmhyɛni nyame nhyira na somdwe nka no wɔkaa sɛ ɛyɛ ne papa nnua no ɛyɛ alabas sɛ ɔmforo ɛwɔ no na wɔno kɔmhyɛni n'aboa no ne yoma no na ɔnante nkɔ n'anim kakra ebia na ɔbɛnya obi na ɔde nkra ma saa nipa no sɛ ɔma saa nkra no ɛnto ɛyɛ makafoɔ saa me no ma bɛn maka enti makafoɔ nso no ɛberɛ a wɔn mo hɔ anadwo no ɔmoto ɔmo ani ɛhwɛ ɛyɛ wadi zahran no ɔmo hu sɛ ɛdɔm a ebia egu hɔ no san sɛ gya na ekuta ɔmo kyerɛ sɛ ɛdɔm no dɔɔso na emu ɛhwan mo a ha ɔmo so ɔmo nim na deɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo panyin ɛfɛn sɛ Abu Sufyan ɔna ɔmo soma no sɛ ɛneɛ ɛdɔm no a ebia yehu wɔn no ɛhwan mo a ti Abu Sufyan no so wɔtena aboa so kakra ɛkyɛ sɛ wɔkɔyɛ efifimu no ahu ɛhwan mo a sɛ saa abirɛ no de wɔn ankasa no ɛnam dwumadi a wɔn di yɛn ti na wɔn akɔma nhyɛ da ntɔ mu ɛdɔm no a ɛba no deɛ ɛhwan mo a ɛyɛ saa dɔm so na wɔn so hu dɔm no kyɛ sɛ wɔn abɛn wɔn ntumi nya ahoboa bi nkohyia saa dɔm so wɔn de ntɔkwa ɔsɛ kɔmhyɛni mpa ɛbɔ na yɛ adwuma wɔn a nte hwee sɛ bi a kɔmhyɛni ne dɔm no firi Madina ɛɛba ɛkɔpem sɛ wɔn duru saa bea na fɛ sɛ Wadi Zahran no ɛhɔ so bɛn Maka enti mu hɔ ana Alabas wɔne Abu Sufyan hyiaeɛ ɛna ɔka kyerɛ Abu Sufyan sɛ ɛneɛ wɔn san kɔ na wɔn kɔbɔ Makafoɔ amaneɛ sɛ kɔmhyɛni ne dɔm no wɔnom ɛba ɛna odi Abu Sufyan anim sɛ ɔmmra na ɔmokɔ kɔmhyɛni hɔ ansa nti kɔmhyɛni wɔ hɔ na Abu Sufyan ne wɔfa no Alabas ɛna ɔmowura mu a kɔmhyɛni ka kyerɛ Abu Sufyan sɛ alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illa Allah alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah kɔmhyɛni sɛ Abu Sufyan enti ɛberɛ nsoe ɛma wo sɛ wobɛgye adi sɛ nyame biara ni hɔ a ɔfata sɛ som no ɔnokura mu gye nyame baako no enti ɛberɛ nso ɛma wo sɛ wobɛgye atum sɛ me soso meyɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni ɛberɛ a kɔmhyɛni ka saa asɛm yi ɛkyerɛ Abu Sufyan no na Abu Sufyan no kaa sɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ɔso wagye wɔtumfo nyame adi sɛ saa berɛ yi deɛ Abu Sufyan ntumi nya hwee ɛdɔm no a muslimfoɔ de baeɛ no kyɛ saa dɔm no ɛne akodeɛ a ebia wɔn de aba no wɔntumi nya hwee ɛsɛn sɛ ɛbrɛ bɛn sɛ ebia nka mu nim sɛ amanfoɔ bi de ɔko ɛɛba mo so a mbɛboa mo ho sɛ anadwo ɔmo sɛ nti ɛkwan bɛn na wofa so aboa dɔm no ɛma mo de hyia saa nkɔfoɔ yi enti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna ne wɔfa Abbas ɔkɛkyɛ kɔmhyɛni sɛ kɔmhyɛni Abu Sufyan de ɔyɛ obi a ɔyɛ ahomasoɔ ɔpepos ɔpɛ adeɛ a yɛde tu yɛ ho ɛde hoahoa yɛ ho de saa berɛ yi a waba bɛyɛ muslimni kɔmhyɛni mpɛ dibere bi wɔn pɛ asɛm bi nka nkyerɛ no a saa asɛm no bɛyɛ ahohoahoa ɛde ama ɛyɛ Abu Sufyan
na komishani se Abu Sufyan ne duru Maka ọmọ Maka fo asonte se wonum eba na obi biara opena sumdue no won ko gbonu ho adwa e wa Abu Sufyan fie anase won tun hopunum anase won ko eye nyamedan mu na won ko gbonu ho adwa ho jese wo Abu Sufyan dem ana Abu Sufyan fie a wanye wasumdue otu hopunum a wanye wasumdue ena sansoso ena sawo de ho ekọ nyamedan mu ekọ bo ho adwa ho so a wanye wasumdue we nya asama ya kai so be dia ye ase yamani dibre yamana asama ebia obegina so na wakire no ho Johana Abbas ne firi ho ena omokọ gina ekwan so bebia akofo no edom no enam a wo mo ekọ ehọ no so ebia bia ase kire so nti Abu Sufyan gina ho a ase wo mo twam no nyina no ase wo hu wo mo ejinani se edom no kwa na wo no mokọ eso hu se komishani no wo dom tibra woni Abbas ntemuti ya no ena odi mirika ena oduru Makka fie waka kira wo no se Makka fuwe Muhammad woni ne dom eba akofo a wode wo mo eba no enya ade e betimi agina wo wanim yentimi no wo no manko ne woni ya woni se obi biara obewura mi fie onia no wanye na sumdue obi biara obetun hopunum wanye na sumdue obi biara obabia na akọbọ ne ho adwa o nyamedan no mu nso no wonso anye na sumdue tiwi enya manebo a eye Abu Sufyan wode koma eye Makafo ti Nyankopon asonfo megide se ha ene ede nne adisua no ebesi yeduru bebi akomshani obacheche eye asrafo no mu se ebinom enkofa atifi enwuram ebiso enkofa anafo enwuram na ebiso emfa mfinfin no mu no mo nyina nkohia e wo Maka mfinfin ti ho ene ne se dwumadie no Maka e ba be di nyamsonfo no ensem ti nyamyasonfo megide se aha ene de ne adisua no ebesi ni asre otumfo nyame kakra kan semfom so bia bamu a nyame onfa ncheye ne se ayeyi so a eso otumfo nyame enhire wom nyame onfa mai barakallahu li wa lakum bil qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al bayinat wal hikam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Nam atiefo ebeda imam wase se ebeda atiefo ebeda imam wase se wayenchichi mu adi amaye tiema imam denase Nyankopon mani nimdie ne bi enka ho na dano wanyam butchering to base embeye nkyerɛkyerɛ efa ya komhyɛfo abakɔsɛm no ho enyame no nyina minim usu nim ba imam abezebeze mu akyerɛ ye kam ze program yi komhyɛna bagasa nim se ekɔ na ye wo ya nanso se ekɔ sirebe ya nyame ya do ma next week ro ba praise wa ba hwɛ nim se omo last week no o matimi anhwɛ mi se ende no last week e form kɔ ho no and o my wild so my dey o ba hwɛ program no live all social media handles nyina no wo so na wodue wadamfo wo busua onua bi onye bi enso enhwɛ no hu de wi a komhyɛni a ɔbaeɛ no ne ma ɔbɛyɛ yɛ efa wo fa mu ne de sisi ye nyina no oso uba behu hye na wonua no nso ono so nye de entibi na ono nso ehu aha ene de komhyɛni abakɔsɛm AC afe no nso na waba nso a program ne every Friday bia je tuato ye di ebrem ye do bibiara se si wonya twen ho ma spend data
so TV atena se ne wati nyamesem Yakopon MY no nka nyina ho no manim di o ma yakoma nso a yebetimi enso edi eye adwuma na ede be no ene eye because ye hwe ne amfa nya adwuma nya ade a ebeboa ne nya foto nso enfrim ye the program yi chairman ye frame Yusuf Abdul Mumin madam production team ase keka mfidie bom so light ye sound bibia kama nim technicians nyina no ye bedo mu nyina ase kasi bodin a ebe ha bi ntino Yakopon bo bibiara edo bibiara se omo nyina ka ho ne di program yi aba me nkwa ma ho di entimi ene di program yi so abro Yakopon eya aduma dasende kumshina ba kwaso yesadi bebro mba ya me aduma ochina focus on Islam early in the morning Quran tafsir so ho nyamesempa nyamekwan yamocha the fantastic ebe traffic bechi e wo ha eti bombodi ya pe data no to na wo phone no charge fa to ho ne da na nyam yadoma china no idwa etu ato a ye to so edi amamo nyame nso e yadoma next week ye besa ashia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh komisheni abakosem na wo ni kwada dream brabo Nyankopon ye no komsheni bra oye hijira ko Madina eni bra osaba Makabiu enkosi se Allah tonen safren komsheni abakwasem shia Imam Abdullah Yusuf Bamba fiada way eni fiada bia after Isha Ghana time Mam online radio and TV inshallah